Oke. Mhm. Was magst du? Ich programme heute. Oke. Und Dengan dir? Was machst du? iya, ya, Oke, Erlernt Deutsch. Oke, iya. teman-teman, share good ya. Untuk pemula itu sudah bagus. Kita lanjutkan karena temannya mungkin terlalu lama. Kita masuk lagi di bab 3. Ada yang masih ingat kemarin kita terakhir belajar apa? Pertemuan terakhir, apa yang sudah kita pelajari? David, was haben wir gelernt? Apa yang was lernt wir letzte treffen? Apa yang kita pelajari pertemuan kemarin? Eh, aduh, ingat tapi nggak bisa bilang ya. Iya, coba bahasa Indonesia. Apa yang kita pelajari? Yang feminim, feminim, maskulin sama sama netral. Ya, This, apa itu? das, do. Apa itu? Apa yang punya feminim itu apa? Subjek Kata kah, ker, objek kah, atau nomen? Nomen itu itu kata benda. nomen, nomen. Ya, nomen itu benda. Artinya nomen benda. Oke, sehr gut gemacht. Oke. Nomen yang kalian masih ingat, contohnya apa? Das Auto, Das Auto. Kalau sebuah mobil jadi apa? sebuah mobil, bukannya das Auto ya, Kak? Itu mobil. Kalau Oh, sebuah mobil, ein Auto. ya. Kalau seorang perempuan, Melki, Oh, eine Mutter. perempuan apa? Perempuan, Frau. Frau, Frau eine itu Frau. der, di atau das? Das. Das, eh. Perempuan itu di. Di, Oke, seorang perempuan, di eine Frau. Ah, eine Frau. Oke, buku apa, Kat? Der, di atau das? Das. Sebuah buku. Ein Buch. Oke. Rumah apa, Maria? Ayo, Mar, rumah itu apa? Oke, sepeda apa, Mar? Oke. Sepeda. em, Gereja. Gereja apa, Mar? Gereja. Oh, gereja. Hmm, Tuh, apa ya kemarin? Oh, gereja itu Kirche. Kirche. Der, di atau das? Em, Artikelnya das. der, di. Gereja itu di. Sebuah gereja. Oh, dia. Sebuah gereja apa, Mar? Die ein Kirche. Nggak pakai di lagi. Eine Kirche. Oh, Hotel kemarin. eine. Hotel apa, Melki? iya, hotel. Ya, hotel der, di atau das? Ein Hotel. Ya, ein Hotel. Kemudian balai kota, David. Balai kota waktu itu apa?
Sorry, Mbak. Apa tadi, Kak? Balai kota. Masih ingat balai kota apa waktu itu? Auf Deutsch? Rathaus. Rathaus ya? House. Sebuah balai kota? Ein Rathaus. Genau. Stasiun Catherine? U-Bahn. Uban itu adalah bukan stasiun. Uban itu kalau tram. Hmm, Stasiun Bahnhof. 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 Kalau sebuah Bahnhof, Ein Bahnhof. ein Bahnhof. Good. Yang tidak hafal, kalian harus menghafal teman-teman ya. Saya nggak bisa ngontrol kalian kalau soal itu. Jadi kalian harus berjuang sendiri. Kalian harus menguasai sendiri. Kalau dulu saya paksa mereka bikin video, jadi setiap kali mereka pertemuan, mereka harus hafal. Mukanya ada, mereka sebutin satu-satu. Karena kalau nggak kayak gitu, kayaknya kalian juga nggak tulis, jadi lupa semua. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar orientasi. Orientasi itu apa maksudnya? Jadi kita akan belajar bagaimana menunjukkan jalan, bagaimana berkomunikasi singkat di jalan, ya. Ke kiri, ke kanan, ke depan, lurus gitu. Buka kurs bukunya Seite 33. Kapitel 33. Oke, sudah semuanya? Oke, sekarang kita belajar yang namanya orientasi. Coba dibaca dulu dari atas, Maria. Lies bitte vor. Ayo, Mar. Maaf Kak, tadi itu saya kurang itu nggak kedengaran suaranya, soalnya kayaknya sinyalnya deh. Baca dulu, baca yang ada di layar. Yang Sieben ya Kak, Sieben. Iya. U Webesreibungen. Weg, beseribungan. Weg itu perjalanan, beseribung itu mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan jalan. Wegbesreibung. Herren si was Susan di personen. Oke, baca ke bawahnya langsung. Bendanya apa saja? Oke, das Hotel, die Kirche, das Rathaus, das Theater, di U-Bahn. Oke, di U-Bahn. Mana yang kalian nggak tahu? Di U-Bahn. U-Bahn itu tram. Tram. Ya, contoh U-Bahn itu gimana? Seperti ini. Seperti yang ini U-Bahn. Yang ini. Atau yang ini. Sorry, yang mirip tram, bukan yang ini. Oke. Kalau di tempat kita, kalau yang di Jakarta seperti busway, mirip seperti busway. Oke, lanjut. Nah, kita kan sekarang mau mempelajari arah ya. Links itu, coba baca dulu David yang sebelah sini, David. Yang di box. Yang di box yang mana ya, Kak? Oh, itu link. Links, Gradius, Res. Oke, links geradeaus. Geradeaus. Links itu fotonya ke arah mana? Kiri, Kak. Kiri. Geradeaus itu lurus, reh itu ke kanan. Ya. Berarti gambar yang pertama, yang ini kemana? Geradeaus. Terus links. Links. Kalau yang ini, Kat?
Catherine? Ya, Kak. Kalau yang gambar yang berikutnya yang itu, kira-kira fotonya kemana? Yang B. Ya, Kalau yang pertama itu links. hmm, Kemudian untuk yang di tengah itu Geradaus. hmm. Kemudian Lalu? yang Enggak, ini di masih ada. samping Gerada Aus kan sekali. Lalu dia belok kemana? lalu Rex. Link. Oke, kalau ke arah kamu, Rex. Oke, Maria, kalau yang gambar yang ini, Ini yang ketiga ya, Kak. mhm, Rex. Rex, lalu itu kan panahnya berbelok-belok. Rex, Gredea, Geradeus, Mhm, kemudian Pun, Rex. Rex. Oke. Sekarang kita akan belajar bertanya, teman, semuanya. Kita sapa dulu yang baru datang. Hai Rufa, wie geht's dir? Super, danke. Was machst du heute? Kamu ngapain hari ini? Kerja, Beruf, Oke, ich arbeite. arbeite. Oke. Sekarang kita bertanya bagaimana cara bertanya sesuatu, cara bertanya jalan. Ya, cara bertanya di mana sesuatu. Misalnya, kalian perhatikan yang sebelah sini. Boleh baca dulu. Oh, saya baca sekali, kalian ikuti sendiri ya. Jadi nanti kalian tinggal saya ulangkan balik. Entschuldigung, wo ist bitte apa? Misalnya, wo ist bitte das Hotel? Lalu kalau kalian mau menjawab, kalian bisa bilang das ist ganz einfach. Einfach itu artinya mudah. Gehen Sie. Nah, gehen Sie ini artinya Anda pergi ke arah mana? Gehen Sie rechts oder links oder geradeaus und dann da ist Hotel. Atau apa yang akan dituju. Atau cara singkatnya also hier rechts oder links oder geradeaus und das ist Kirche misalnya. Nah, kalau sudah dijelaskan, apa yang akan kita katakan? Pasti kita bilang, vielen Dank. Lalu, gerne. Yang ini juga, yang berikutnya yang ini bisa untuk mengklarifikasi. Jadi mengkonfirmasi. Misalnya yang orang yang pertama sudah jelaskan, das ist ganz einfach, gehen Sie rechts, links, geradeaus, und dann da ist Hotel. Lalu orang yang bertanya mengkonfirmasi kembali. Also, hier rechts und links oder geradeaus. Lalu dijawab, ya genau. Genau itu artinya betul, tepat. Baru dikatakan vielen Dank und gern. Oke. Sekarang kita coba terlebih dahulu, ya. Misalnya David dan Catherine. Anggaplah Catherine bertanya petunjuknya yang ini. Yang dicari Catherine teater yang ini. Coba. Entschuldigung, wo ist bitte das Theater? Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus Hmm, und dann rechts. hmm, Das Red. ist Tiga und ini dann tiga. das. Yang mana Ada Kak? tiga kan? Kan kalian Ada nomor tiga? tiga yang ini. Oh itu, sorry. Saya ulang ya. Das ist ganz einfach. Gehen Sie gehen Sie geradeaus Un. und rechts Mhm. und geradeaus und dann das ist. Apa yang dicari? Und dann da ist Theater. Teater. Good. Theater. Lalu konfirmasi, Cat. Halo? Vielen Dank.
Belum. Also here, kamu konfirmasi dulu. Also here. Also hier Tadi dia. geradeaus Mhm. und dann links. Reh, tadi dia bilang reh. Oh, reh ya, Kak. Soalnya di sini agak kurang bagus jaringannya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Lanjutin Also aja. hier, also hier geradeaus und dann reh. And then, oke. Coba jawab David. Und dann geradeaus. Ja, genau. Oke. Lalu bagaimana Vielen responnya, Dank. Kat? Mhm. Bitte gern. Oke. Vielen Dank, Sekarang, David. oke. Sekarang yang gambar kedua yang di sini. Rufa dan Melki. Yang dicari Rufa Kirche. Entschuldigung, wo ist bitte die Kirche? Okay, das ist ganz etwas gehen, Einfach. einfach gehen Sie rechts. Reh atau geradeaus dulu dia? Oh, geradeaus. Hmm, Sorry, nggak hmm. kelihatan gambar yang di. Gambarnya nggak kelihatan ya? Di sini aku di sini yang mana ya tadi? Oh, Yang nomor 2, yang di oh, tengah. yang ini. Oh, oke. Geradeaus Hmm, und dann eh, und dann rechts. rechts. Oke, lalu dais. Da ist in der Kirche. Oke. Konfirmasi, Ruf. Also hier geradeaus, rechts und dann Dais. da, 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 dais di Kirche. da ist die Kirche. Ja, Mhm. genau. Oke. Vielen Dank. Bitte. Oke. Sehr good. Sekarang Maria. Maria kembali dengan David. Nomor 1. Oke. Ansel itu Yang dicari, sebentar. Yang kamu cari itu Rathaus. Rathaus. Entschuldigung, wo ist bitte? Das ist einfach gehen Sie. Gantian, ya nggak apa-apa. Gehen sih. Gehen Sie geradeaus Hmm, und dann links. hmm, Geradeaus und dann berarti links. Da ist Rathaus. mhm. Itu yang ketiga ya, Kak? Nomor 1. Ana. Oh. Also here geradeaus links. Also here geradeaus und dann links. Mhm. Das ist Das ist Rathaus. mhm. Ja, genau. Oke. Vielen Dank. Sekarang kita masukkan lagi. 1. Mhm. Oke. Bisa ya? Ini lagi online sebentar, Boy. Lagi online sebentar. Santai. Sibuk.
Oke, sekarang kita ke sini sedikit. Apa aja yang perlu kalian tahu mengenai mengenai petunjuk arah atau Richtungan. Oke, silakan dibaca yang pertama dulu. Rufa, yang bagian kiri, Rufa. Uberqueren, Uberqueren. Uberqueren, Mhm. Artinya, Uberqueren itu yang mau mencatat silahkan. Uberqueren menyeberang. Apalagi? Stau, Stau itu macet. Lalu? Kreuzung, Kreuzung. Kreuzung, Kreuzung itu perempatan. Lalu? die Kreuzung, T. Kreuzung pertigaan. die Ampel, Di ampel, ampel itu lampu lalu lintas, lampu merah. Lalu, neben, neben itu di samping, di sebelah. Swissen, Swissen itu di antara, misalnya di antara hotel, Swissen das Hotel und die Kirche. Lalu apalagi? vorne, Vorne di depan. hinter, Hinter di belakang. Oke, dilanjutkan Maria. Der Spaziergang. Spaziergang itu daerah pejalan kaki. Nord. North itu sama dengan north. Süd. South itu sama dengan south. Selatan. Ost. Ost timur. West. West barat. Oke, Melki. Entlang. Entlang itu sepanjang jalan. Jadi harus ada jalannya dulu. Misalnya Esparmanstraße entlang. Rudolf Straße entlang. Straße itu jalan. Lalu Durs. Durch bacanya ya. Durch itu melalui. Durch. Jadi misalnya ich gehe durch apa? Melalui Brücke misalnya. Di Seilbahn. Seilbahn itu kereta yang menggantung. Kereta gantung. Oke. Der Der Kreisverkehr. Kreisverkehr itu bundaran. Umsteigen. Umsteigen itu transit. Kalau kalian naik kereta, transit. Kalau kalian naik pesawat, transit itu namanya umsteigen. Aussteigen. Aussteigen itu turun. Turun dari kendaraan. Oke, Fuß. Zu Fuß itu jalan kaki. Ya, zu Fuß itu jalan kaki. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita coba pakai peta saya. Oke, kita pakai peta saya di sini. Kalian belajar menjelaskan jalan ke temannya.
Oke, kelihatan ya? Kita lihat di sini. Oke, misalnya, misalnya kita mulai dengan Catherine. Catherine bilang, Ich bin in, gimana misalnya? Ich bin in Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof. Bahnhof. Oh, im Oke. Bahnhof. Lalu kamu bilang ke teman kamu, Entschuldigung, wo ist bitte apa? Oke. Oke, sebentar saya pindah takutnya nanti error lagi. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, ayo Kat. Entschuldigung, wo finde ich apa? Oke. Entschuldigung, wo ist Mhm. bitte im wo ist bitte im Bahnhof? Nein, David. kamu kan di Bahnhof, kamu yang di Bahnhof. Kamu mau Oh, kemana? oh iya iya iya. Oke, Kak. Mhm. Entschuldigung, wo ist bitte Flughafen? Siapa yang kamu tanya? David. David. Das ist ganz einfach. Tadi gimana, David? Das ist das ist Ganz einfach. das ist ganz einfach, ganz einfach. Gehen Gehen Sie, Sie. gehen Mhm. Sie geradeaus. Mhm. Terus dia kemana? Kan dia di sini. Ya, geradeaus aja berarti. Dia mau ke Flughafen. Oh iya, cuman Ini geradeaus. ya, Geradeaus lalu das ist. geradeaus, das ist Flughafen. Oke, konfirmasi lagi, Kat. Also hier. Also hier Geradehaus. Mhm. David. Ja, genau. Oke. Vielen Dank. Mhm. Bitte gern. Oke, sekarang Melki. Melki ada di park. Oke. Ayo, Terus, Mel. oke, das ist Entschuldigung, Wo ist bitte? wo ist bitte the park? Nein, kamu di park. Kamu mau kemana? Oke, oke. Entschuldigung, wo ist bitte in Bahnhof? In Bahnhof, Siapa yang mau kamu tanya? Maria. Maria, oke. Ayo, Mar. Oke, Kak. Das ist einfach. Kak, oh, saya ya. Mhm. Boleh ini nggak sih, Kak, lihat yang kata-katanya tadi? Sebentar. Coba kalian capture deh. Susah soalnya. Sebentar. Oh, oke, Kak. Udah. Udah? Sebentar. Oke, coba. Oh, tadi tanyanya di Bahnhof ya? Jalan ke Bahnhof. Iya, oke. Nah, Oh, Bentar. Dari sini kayaknya bisa deh.
Oke. Oh, berarti ini yang bertanya saya dulu, Kak. Enggak, Anwar kan? Melki yang tanya ke kamu. Oh, Melki yang tanya kamu, yuk. oke. Das ist einfach. Das ist ein ganz einfach. Bahan apa ini ya? Das ist Gehen Sie. Kemana dia pergi? Gehen Sie? Kan dia di gehen sini. Taman yang ini. di park ya. Park yang ini. Berarti gehen Sie Rex Re. Rex Gre und Geradeus Da ist. und da ist Bahnhof. Oke. Konfirmasi, Mel? Oh, ya. Also hier. Also hier Re. Rek geradeaus und Da ist. da ist im Bahnhof. Ja, genau. Oke. Vielen Dank. Gerne atau bitte. Oke. Rufa ada di Bäckerei. Catherine, dia mau cari ke Blumenstraße. Coba, Ruf. Das ist ganz einfach. Gehen Sie. Tanya dulu, kamu yang tanya. Oh, aku. Entschuldigung. Iya. Entschuldigung. Entschuldigung, wo ist bitte? Blumenstraße. Blumenstraße. Das ist ganz einfach. Gehen Mhm. Sie mm, mm, Dari sini dia kemana? Geradeaus, Geradeaus. Oke. und Hmm. dann Rex. Und dann rechts. Das ist Blumenstraße. Das ist Blumenstraße. Sudah bisa? Nah, sekarang kalian tambahkan. Misalnya, Blumenstraße ist in links. Blumenstraße in rechts. Atau Flughafen zwischen apa? Atau misalnya di Polizei hinter Krankenhaus. Di belakangnya Krankenhaus. Bisa? Oke, Kak. Kita coba dulu ya. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Oke, coba Maria dulu. Maria ada di Flughafen. Maria mau ke Starbucks. Sekarang Melki yang menjelaskan. Ayo Mel. Oh, Entschuldigung. okay, Entschuldigung, wo ist bitte Starbucks? Maria, Gehen Sie. Tadi Kak, Dia di Flughafen, dia mau ke sini. Flughagen berarti Gehen ini Sie. yang kayak tadi Kak ya. Iya, tetap. Tapi nanti kamu jelaskan dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Das Hanya ist ditambahkan aja. Das ist einfach. gimana Kak? Das ist einfach. Das ist einfach Gehen Sie. gehen Sie kalau di dekat. Iya, dia harus kamu jelasin arahnya dulu. Dia ke arah dijelasin mana, dulu Kak? Kak. Das ist ganz einfach gehen Sie kalau terus ya berarti ya. Geradeus
Geradeaus, oke. Geradeaus, undan Kemana dia links, nih capek? Links, oke. links. Kalau undan lagi ya Un, Kak? kan Un, belum. Un, oh belah, un, Geradeaus. Geradeaus. Kalau mau bilang Geradeaus lagi, Geradeaus wieder. Oh, Geradeaus Geradeaus wieder. wieder. Mhm. Geradeaus Starbucks di sebelah wieder. mana? Starbucks is in Starbucks is in Hinterpark. Hinterpark. Good, bravo. Sekarang eh Catherine di sini, dia mau ke Bahnhof. Ayo David, dia mau ke Bahnhof David. Dia nggak nanya dulu, Kak. Iya, Belum Catherine tentu tanya ya, jawab. Cat. Halo Kak, Iya, kamu yang tanya. posisinya aku Kamu posisinya bebas di mana aja, tapi kamu di aku di park, kamu oh di aku di park park, sini mau ke Bahnhof. park yang dekat Starbucks ini ya. Ya, Oke. Entschuldigung, wo ist bitte bitte im Bahnhof? Bahnhof. Das Das ist ist gehen einfach. einfach. Hmm, Das ist gehen einfach. Gehen Sie. hmm, Gehen Sie rechts. Und dann, re, und dann geradeaus. Und dann links. Und dann geradeaus. Und dann. mana? Pelan, 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 Eh, pelan. Kemana dia ini, David? Kamu bikin tadi dia kan nyasar loh. enggak terus kan terus kanan kiri terus gitu nggak sih Kak? Gehen Sie, gehen Sie, ulang-ulang. Gehen Sie, geradeaus. Dari Gehen atas atau dari bawah? dari bawah. Gehen Sie geradeaus. Oke. GNC geradeaus. Hmm, Terus links baru geradeaus. Eh, geradeaus. nah baru ke re. Re. Terus, Terus re. And then wieder re. Re. Wieder re. Hmm. Bahnhof in Bahnhof in Reh oder Flughafen. links? Bahnhof Oh, in Reh oder in links? links. In links. Oke, coba konfirmasi, Kat. Oke. Von hier. Al- Also here, Hmm, geradeaus, hmm, links, hmm, geradeaus, rechts, hmm. wieder rechts. Und Bahnhaus Im in im Bahnhof. Bahnhof in links oder Reh? Bahnhof in links. Mhm. Ya, genau. Oke. Vielen Dank, David. Oke, sekarang Bitte Rufa yang dan agak panjang. Rufa dan Maria, berarti Maria yang menjelaskan. Rufa di bank di sini. Dia mau ke Krankenhaus ke sini. Ayo Rufa. Entschuldigung, wo ist bitte das Krankenhaus? Hmm? Das ist ganz, Einfach. ganz einfach. Gehen Sie Geradeaus Hmm? und links und Hmm? geradeaus Wieder. wieder Hmm? Krankenhaus di und sebelah. dann links. Dan links. Oke, Krankenhaus Das in. ist das ist Krankenhaus. Mhm. Oke, konfirmasi Rufa. Also hier Gradenhaus, Hmm? links, Hmm? Gradenhaus, wieder Gradenhaus, Hmm? links und dann das Krankenhaus. Ja, genau. Oke. Vielen Dank. Bitte Oke. gern. Kalian sudah bisa semuanya. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Kita lanjut lagi. Pelajaran yang berikutnya. Mana tadi?
Oke. Nah, di sini sekarang kita masuk ke musim di Jerman. Ya, sebelum kita bahas nanti yang festival itu, kita masuk ke musimnya dulu. Musim im Hamburg. Boleh tolong baca dulu oleh Catherine yang bagian sini, Cat? Oke, Kak. Event in Hamburg kan? Bukan yang ini dulu, yang musim dulu. Musim yang Jahreszeiten. oh, Kak. Jahreszeiten in DACH. Ada yang ingat DACH negara mana? Daerah Deutschland, Hmm? Österreich, Austria. und Swiss. Swiss. Good. Swiss. Lanjut. Jahreszeiten itu artinya musim setahun. Musim setahun. Oke, musim setahun. Oke, lanjut dulu. Musimnya Sind yang ini. notieren sie die Monate auf Deutsch und in ihrer Sprache. Mhm. Oke, bulannya lalu musimnya, Cat. Yang mana, Kak? Bulannya lalu musimnya. Baca. Baik. Desember, Januar, Februar, winter. Mars, April, Mai, Frühling. Juni, Juli, August, Sommer, September, Oktober, November, Herbst. 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 Ya, winter pasti udah tahu semua ya. Frühling kira-kira fotonya itu foto musim apa? Semi. Musim? Semi. Gugur. Genau, musim semi. Summer? Panas. Panas. Genau, Herbst? Autumn. Gugur. Iya, genau, Atum, gugur. Di Indonesia musim apa? Musim banjir. Musim banjir. Oke, musim banjir doang kita punya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke sini. Oke, sebelumnya saya jelaskan. Tanda untuk mengatakan bulan atau musim itu im. Ya, im Januar, im September, im April, im Mai, im Juni. Kemarin tanda untuk menyatakan hari apa? Am. Good. Hari, im, musim, Bulan ya. dan musim. Genau, sehr gut. Sebentar. Oke, nanti kita akan belajar ke sini mendengarkan. Tapi sebelum dari situ, kita masuk ke sini sebentar. Festival-festival yang ada di Hamburg. Festival apa aja? Siapa tahu nanti kalau teman-teman sudah di sana, kalian bisa punya kesempatan mengunjungi. Ya, kita mulai. Hai Nur, wie geht es dir? Halo, Frau. Sehr gut. Danke. Was machst du heute? Kamu melakukan apa hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Arbeitest du heute? Apakah kamu bekerja hari ini? Ja, Frau. Ich arbeite. Oke, du arbeitest heute. Sehr gut. Arbeit. Ja. Oke, teks pertama dibaca oleh Nur. Teks kedua Melki. Teks ketiga Maria. Bitte? Dari Hamburger Theater ya, Frau. Iya. Event in Hamburger. Hamburg. Dari event in Hamburg. Oh, Event in Hamburg. Veranstaltungstipps. Hamburger Theater Festival 12 bis 8.
Oktober. Oke. Zum Festival kommen deutschsprachige Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Mhm. Jahr zeigen die Schaubühne Berlin, das Wiener Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin und das Theater Basel ihre Produktionen. Ticket gibt's im Thalia Theater und im Hamburger Schauspielhaus, aber 2,50 €. Oke. Hmm, Berikutnya ini siapa? apa tadi, Pak? Oke. Orchester aus aller Welt zu Gast in Hamburg für 20 Oktober. Das Orchestre des Champs Elysees ist am 25/10 apa ya? Oke, saya beritahu dulu cara membaca tanggal yang benar dan baik Iya. ya. Jadi membaca tanggal itu kalau kurang dari 20 dibaca tambahkan kata ten, T-E-N. Jika tanggalnya lebih besar dari 20, 21 ditambahkan sten. Misal 25. 10. Atau kalian bisa bilang Oktober. Nah, yang tadi yang di atas pertama 12 bis 18. Oke, kita masuk. Coba Mel, ulang Mel. Terus ke jam. Oke. Orchester aus aller Welt zu Gast in Hamburg 24. Oktober. Das Orchester des Champs Elysees ist am 25. Jan. 25. Stem, ja. Gas. Gas in der Elbphilharmonie. Das Orchester spielt das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Oke. Es singen der Chorologium Vocale Choir dari kata choir. Choir. Vocale aus Gen und 4 bekannte Solisten. Philipp Herwege, Philippe Herwege, dirigiert das Konzert. Dirigiert das Konzert. 25 Uhr. Ab 29 Euro. Oke, good. Baca websitenya www.elbphilharmonie.de. Ya, .de. DE itu maksudnya Deutschland. Ya. Ya, lanjut. Siapa yang selanjutnya? Saya ya, Kak. Iya. Kino vor alle Hamburg 27. Tadi tanggal ditambah apa? 27. Apa Kak tadi? Tambah kata sten
Kalau lebih dari 20, Stan, ya. 27. Kalau di bawah 20 tambah kata ten. Coba baca dulu. Genau für alle Hamburg. Stan, Stan Baca dulu. tanggalnya dulu. Genau für alle Hamburg 27. Sten, Stan, Pung, nggak pung. Itu kalau tanggal dia nggak dibaca pung, tapi sten. Pung September. Bukan dibaca pung, Mar. Tapi dibaca sten aja. Stan, Khusus untuk tanggal, dia tidak dibaca pung, tapi dibaca ten. berarti Contoh tadi misalnya 25. Coba lagi, Mar. Genau für alle Hamburg 27. Stan, Good. 9, no, 9, 10, 10, 9, karena dia lebih kecil dari 20. 9, 10, 10, 16, mhm. 17. Genau, jangan ragu-ragu. Berarti kalau tanggal 13 bulan 10 dibaca apa? Tanggal 13 berarti dry 13. Dreizehnten. Dreizehnten bulan 10? Bulan 10 Oktober. Iya, atau dibaca dengan cen. Apakah macet-macet suaranya? Oke, tanggal ini dibacanya gimana? Tanggalnya Coba baca tanggal ini, tanggal berapa ini? 16. Baca yang benar. Dreizehnten. Halo? Ya, dibaca tanggal berapa ini? Stan. Coba baca tanggal yang saya tulis. Dreizen. Hmm? Dreizen. Stan. Ya. Lalu? Cen? Stan. Ya. Satu lagi tanggal 15. Kalau 15, misalnya 23, berarti ini bacanya gimana? Itu bacanya 23. Stan. Oke, lalu 9. 9. 9 apa? 9, 10. Ya, 9, 10. Oke, bisa? Bisa, Kak? Oke. Tadi ini dibaca gimana? David? Yang mana Kak? Yang 13 ini? Yang di atas, nomor 2 yang ini. Fünfundzwanzigsten. Zenten. Sen? Ten. Oke. Yang ini? Zwölften Mhm. bis azenten. Good. Yang ini, Kat? 27. Sten? Stan, oh ya, Stan 910 bis Oke. Z10 Mhm. Sen? Zinten. Senten. Oke, yang ini Rufa, yang sebelah sini? Dreiundzwanzigsten, 9, 10.
Oke, Noontime. kalau Noontime. oke kalau yang ini Nur, Prof, Diana yang mana, Prof? halo? 13 menit. Iya, Eh, 13.10. Berarti dibaca Dry Sentence. hmm, Oktober. good. Lalu dry sentence lalu 10-nya Eh, eh, Cen Cen, 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 Centen. ya sentence. Berarti kalau tanggal 25.10 itu dibacanya gimana? 25. Mhm, Centen. good. Oke, sudah bisa teman-teman? Bisa ya. Nanti kita akan belajar lagi tanggal di bab 7. Diselesaikan dulu Maria yang sebelah sini. Oke, Kak. Mhm. Wir, 4000, 40.000. Jangan ragu-ragu Maria. 40.000. 40.000, 40.000 Filmfonds Mhm. zijn aan zijn tagen über Oke. 100 Film Oke, Deutsche lanjut. und internationale Produktionen, Good. Regisseur, Regisseure, Regisseur Regisseur und und Schauspieler. Schauspieler kommen nach Hamburg. Mhm. Nah, Regisseur Fatih Akin präsentiert dem mhm. Publikum seinen neuen Film. Good. Kita masuk dari paragraf 1. Kira-kira mana kata yang baru yang kalian tidak tahu? Deutschsprachige. Deutsch itu apa? Jerman. Bahasa Jerman. Sprachige itu berbahasa. Jadi Deutsch Sprachige itu berbahasa Jerman. Jadi festival yang diselenggarakan dengan bahasa Jerman. Lanjut. Diesem. Diesem itu maksudnya yang ini. Karena ada Jahr berarti tahun ini. Skaubun. Skaubune. Schaubune. Skaubune. Schaubune. Schaubune itu panggung. Stage. Berarti panggungnya Ada di Berlin lagi? gitu, Kak. Di Schaubune Berlin berarti panggungnya di Berlin gitu. Genau. Apalagi? Das Wiener Burgtheater. Burgtheater itu Burg itu teaternya di Wina. Wiener itu maksudnya orang Wina. Orang penduduk yang dari Wina. Misalnya kita juga bisa bilang sama kayak orang Medan, Medaner. Tapi Wiener itu merujuk ke orang-orang yang berasal dari Wina. Wina. Mhm. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Itu Schauspielhaus itu, Kak. Schauspielhaus itu rumah produksi. Production house. Zigen itu Ada Zigen itu pertunjukan ya Kak? Sigen itu menunjukkan, Menunjukkan. showing, mempertontonkan, memperlihatkan. Ada lagi? Nah, bagaimana cara membaca agar kalian paham
membaca konteks. Yang pertama kita akan baca sebaris-sebaris, karena aku mengerti kesulitannya. Zum Festival kommen deutschsprachige Theater aus Deutschland, Österreich, und der Schweiz. Kan kalian sudah tahu deutschsprachige itu artinya berbahasa Jerman. Kira-kira siapa yang bisa mentranslate satu baris ini? Aku coba Kak, Kita boleh? coba dulu. Coba. Zum itu Fes- artinya ke. Zoom itu artinya ke festival ke berarti? Ke festival. Oh, ke festival, komen ke Kommen itu festival ich komme aus, apa kommen? berasal ya? Datang. Datang. Oh, Berarti ke ke festival festival. datang dari Nih, ke bahasa festival yang berasal ini. Nih, Berbahasa. nih. Yang berbahasa yang berbahasa Jerman, teater dari teater dari Jerman, Austria, dan Swiss. Oke. In diesem Jahr ziehen die Schaubühne in Berlin. Das Wiener Theater, Deutsche Theater in Berlin. Und das Theater Basel ihre Produktionen. Coba, Catherine. Di tahun ini menunjukkan panggung Di Berlin, panggung di Berlin. panggung Berlin, Mhm. Di eh, panggung Wina oleh orang Wina. oleh orang Wina, orang Jerman, panggung Mhm. orang Jerman di Dan Berlin teater dan dan diproduksi di teater dan diproduksi oleh kota Basel. Basel itu kota. dan Produksi diproduksi mereka di kota oleh Basel. kota Basel. Oke. Tiket Gib es itu artinya tersedia. Ada. Tiket Gib es im Thalia Theater und im Hamburger Schauspielhaus. Up itu mulai. Starting from. Coba kita Rufa. Coba bantu Rufa. Tiket tadi tersedia di Thalia Theater dan di Hamburg Schauspieler harganya mulai 12,50 euro. Good. Sudah dapat poin paragraf 1? Sudah ya. Kita lanjut paragraf 2. Das Orchester des Kamps Elises ist am 25.10. Gast in der Elbphilharmonie. Maria. Orkester itu orkestra. Tahu orkestra ya? Vokal guru musik, vokal musik yang biasanya ada biola, kayak Erwin Gutawa and the Gang itu orkestra. Kayak grup musik kan Kak lebih tepatnya. Iya, tapi lebih ke musik klasik ya, bukan musik pop. Lanjut. Ayo coba Mar. Nama vokal grupnya itu, nama bandnya itu Des Champs Elysees. Ini kemarin apa namanya? Gedung. Nama gedungnya. Guest itu tamu. Dari kata gast. Coba Mar. Halo. Halo Maria. Halo Kak, halo. Sorry Kak, ini kayaknya sinyalnya mati-mati deh Kak. Coba, kamu bisa translate dulu yang baris pertama, paragraf 2. Sorry Kak, tadi ini macet-macet jadi nggak kedengaran artinya ini apa. Gas itu tamu, orkestra itu orkestra. Des Camps Olympus itu adalah nama bandnya. Oke.
Berarti Oh, berarti orkestra. Mhm, orkestra band Elises mhm. hmm, Tanggal. tanggal 25 Mhm, bulan 10 ya, Kak? menjadi apa? Menjadi Menjadi tamu. mhm, menjadi Menjadi tamu tamu di di L Philharmony. Oke. Das Orchester spielt. Spiel itu dari kata spielen. Siapa yang masih ingat arti spielen? Bermain. Main. Ya, bermain atau memainkan. Requiem itu ya requiem dari Wolfgang Amadeus Mozart. Kalau teman-teman tahu Wolfgang yang suka mendengarkan musik klasik, yang musik untuk belajar konsentrasi itu musiknya Mozart atau satu lagi siapa namanya? Beethoven. Ya, jadi Mozart itu seorang musisi yang dulu dijuluki anak ajaib dari Wina, dari kota Wina, dari Austria. Saking dia jagonya membuat musik yang sulit, musik klasik itu kan sulit, jadi dia dijuluki anak ajaib. Nah, mereka memainkan musik-musik Mozart. Essingen Choir, Collegium Vocale. Choir itu paduan suara. Dari kata core. Kalau orang Batak pasti tahu. Choir. Nama paduan suaranya Collegium Vocale dari kota Gen. Gen itu dari salah satu kota di Belgium. Bekannte artinya terkenal. Solisten itu penyanyi solo. Yang menyanyi sendiri. Bekannte terkenal. Coba Rufa, translate Rufa. Dari Essingen itu Kak. Mhm. Nyanyi apa itu? Nyanyi Collegium Vokal Mhm. dari Gen dan Mhm. terkenal solis. Oke, dan penyanyi solo terkenal. Namanya siapa? Oke, Philip lanjut. Herweg. Philippe Heregier. Dirigier itu memandu, memimpin, jadi dirijen. Ya, dirigier Dirijen. itu dirijen. Siapa yang coba mau translate lagi? Melki? Ayo Mel. Paragraf dry ya, Frau. Paragraf 2 masih. Masih Philippe Herwege. Oke, diriget das Konser. Philippi Herweg akan memimpin konser Mhm. Jam. Ur itu jam. pukul 20. Hmm. Tiket itu up mulai dari 29 euro. Genau, sehr gut. Yang berikutnya yang paling terakhir, Kino für alle. Yang mana yang kalian nggak tahu? Selama 10 hari. Regisseur Regisseur. itu Regisseur. sutradara. Sutradara. Schauspieler, aktor. Schauspieler itu pemain film. Ada lagi? Ale tuh for ale tuh untuk kita gitu ya Kak. Untuk semua. For alle Kino itu untuk semua. Presentiert dem Publikum. Presentiert mempresentasikan. Publikum itu publik, orang awam. Neuen Film artinya apa, Kak? Neuen itu dari kata new, baru.
Seinen Oh, itu nanti kita akan belajar miliknya dia. Milik siapa? Milik si Patih Akin. oh, Coba, siapa yang mau coba bisa translate? Nur. Coba Nur. Ya, kalau gimana? Hmm, 40.000 film Nur? fans. Hmm? 40.000 film fans. Hmm. Itu melihat eh, menonton Ya, menonton menonton lebih dari lebih dari 10. 100. Oh ya, 100 film Berbahasa berbahasa Jerman dan dan produksi produksi internasional. good. Sutradara Sutradara dan aktor dan pemain film hmm, datang ke ke Hamburg. Sergut. Sutradara Sutradara Fatih mhm, Akin mempresentasikan Dem Publikum ke publik Republik Sainanaya film baru dia. Oke, film baru dia. Oke, Sergut. Susah nggak mentranslate teks seperti ini? Ini termasuk sulit sih. Ini termasuk agak ribet memang. Untuk A1. Oke. Welse Veranstaltung. Veranstaltung itu artinya event ya. Yang ini Veranstaltung. Yang di judul itu. Yang ini. Veranstaltung itu event. Ya, hiburan, entertainment. Welse itu yang mana? Welse Veranstaltung will ya, will ihr suchen atau besuchen. Hiburan mana dari antara tiga ini yang akan kalian kunjungi? Melki, Eh, konser, ich will konser ich will konser, sehen. Science. Ich will Oke, konser Science. oke. David, welche Veranstaltung willst du sehen? ich will. Hmm, ich will. Bentar, nggak nampak itu. Kamu aku baca tadi. Oke. Ich will Orchester Mhm, aus aller Welt zu Gast. Seben sehen. in Hamburg, Seien. Okay, good. Und Rufa, welche Veranstaltung willst du sehen? Ich will Film sehen. Oh, good. Nur, welche Veranstaltung willst du sehen? Ich will. Ich will Orchester aus aller sehen. Okay. Und Maria, welche Veranstaltung willst du sehen? Ich will Hmm? orkestra Mhm. sehen. Sehen. Oke, yang terakhir Catherine, welche Veranstaltung willst du sehen? Ich will Hamburg Theater Festival sehen. Oke, good. Saya good teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Yang tadi yang Jahreszeiten. Kita lanjutkan sebentar yang Jahreszeiten. Kalian akan mendengarkan sebentar. Ya, silahkan dibuka yang ini.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Jadi di sini ada 4 orang. Apa yang dilakukan mereka? Dan di bulan apa? Jadi jawabannya ada 2. Bisa jadi ada bulannya aja, bisa jadi ada musimnya juga. Ya. Jadi tergantung eh, yang diwawancara. Sebentar. Sebentar, fokus teman-teman. Saya putar audionya. Mhm. Oke. Nggak bisa ya. Bentar. Oke. Sebentar. Kedengeran nggak? Hallo, hier ist Radio Kedengaran. Kedengaran? Iya, kedengaran. Oke. Tapi kecil, Kak, suaranya. Bentar. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Sekarang? Rufen Sie an. Dengar, Kak. Oke, besar Kak. Oke. 1. Kedengaran tapi kurang jelas sih, Kak. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster. Und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit. Am Abend. Und am Wochenende auch. 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. 3.
Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. Sudah? Atau noch einmal? Satu kali lagi? Einmal bitte. Mana kita? Kak, ini untuk Oke. ngejawab soal yang mana ya, Kak? Yang ini. Yang ini. Yang C. yang C ya? Yang C. Oh, oke. Yang C. Yang C ini kan ada 4 orang. Oh, Nanti dia menyebutkan dia suka apa. Ini sudah ada kegiatannya, kamu lihat di bawahnya. oh, oke. Lalu dia melakukan itu di bulan apa? Im Januar, im September, atau ada juga yang menyebutkan musimnya aja. Oke. Oke, noch einmal ya. Iya, Kak. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. 3. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. Sudah ya? Oke. Orang yang pertama, apa yang dia lakukan? Wiman. Swimming, ya. Swimming. Iman, oke. Lalu orang yang kedua, Parat. oke, orang yang pertama dulu, musimnya musim apa? Yang kedengeran cuma Wakananda itu doang, Kak. Iya, cepet banget ya, Kak. Oke, coba kita dengarkan sekali lagi. 1. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys.
Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Musim apa? Summer. 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 Musim Zomer. panas. Very good. Zomer. Oke. Lalu orang yang kedua ngapain? Parat-parat. 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 Musimnya atau bulannya? April April bis Mei. oder April. Mei. April. Oder Mei. April bisa ya, kedengeran ya. April oder Mei. Oke, orang yang ketiga, dritte Reisen. Personen. Reisen. Reisen. Bulan apa? Im Oktober. Oktober, November. In Kompak November ya. gehen to Paris. Oke, lalu yang terakhir, museum. In Museum. museum. Nggak kedengeran ya. Bulannya, Museum. musimnya, Winter tadi apa, Mas? musimnya musim apa? Winter. Winter Nah, tadi. itu tadi museumnya tadi nggak denger sih. Winter. 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 Oke, coba Winter. kita lihat teksnya. Siapa tahu kalian ada yang perlu teksnya ya. Coba. Yang teks 1 dibaca oleh Rufa dan David, Melki yang kedua dan Catherine, kemudian Nur dan Maria, lalu Nur dan David nomor 4. Ayo. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 0800 Oda. oder 3445. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit am Abend und Wochenende. Ouch. Auch. Au. Oke. Berikutnya. Ayo, Catherine. Oh, aku dulu. Oke. Iya. Bisa Ya. dibesarin nggak, Kak? Ya. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. Lalu siapa? Rai, siapa tadi? Sarah. Und jetzt ein Paar aus Bamberg. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Bamberg. Meine Frau und ich reisen wir. Im Herbst ist das super. Es ist not so warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere
Städte, Städte. Städte aus in Deutschland im Oktober fahren wir nach Leipzig Nah. nach Oke. Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. Hmm. Yang terakhir, Frau Riz. Saya sama siapa ya, Bang? David. Right. Hayu? Frau Riz aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riz. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gern ins Museum. Besonders im Winter in Hamburg sind so viele Museen. Das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. Good. Oke, ada yang mau ditanya dari paragraf 1? Jahreszeit itu apa ya, Kak? Jahreszeiten, siapa yang ingat tadi arti Jahreszeit. Musim. musim setahun? Apalagi? Oh, musim setahun. Kalau der Ersten Anrufer itu apa, Kak? Erste. Erste itu yang pertama. Oh, Anrufer penelpon laki-laki. Kalau penelpon perempuan, Anruferin. genau, Anruferin, ada in-nya. Kalau Erste yang pertama, kalau yang kedua, Zweite, nanti kita akan belajar itu di bab 7. Itu namanya Ordinalzahlen. Ada lagi? Yang ingin bertanya di paragraf 1? Direct itu apa ya, Kak? Ich wohne direkt an der Alster, maksudnya apa tuh? Direct an der Direct Alster. langsung. Oh, Alster itu nama sungai. saya langsung tinggal dekat sungai gitu. Genau. Betul. Lalu, jeden itu kan setiap. Jeden Tag nach der Arbeit. Nah, Ya, di siang situ ya? artinya setelah. Oh, setelah bekerja. Mhm. Di sore Jadi dia hari, berenang. Abend. malam hari. Mhm. Sore menjelang malam ya. Lalu, berikutnya, Tolong geser ke kiri sedikit, Kak. Wochenende Ouch. Artinya apa ya, Kak? Wochenende siapa yang masih ingat? Wochenende. Berakhir Apa pekan. namanya? Akhir pekan. Akhir Iya. pekan. Oh, Jadi dia berenang setelah pulang kerja, malam hari, dan Akhir pekan juga. setiap akhir weekend pekan. juga. Sehr gut. Yang bagian 2, ada yang kalian tidak tahu? Urlaub apa, Kak? Wah. Urlaub itu liburan. Berarti Woche Urlaub itu Liburan 1 minggu. Kan Liburan. eine Woche. Eine itu 1 kan? Eine Woche, 1 minggu liburan.
Dan fahren jeden Tag. Tadi jeden Tag apa? Tiap hari. Ya, jadi dia berkendara setiap hari. Coba kita translate dari nomor 2 itu. Siapa yang bisa? Baris pertama. Coba ya, Kak. Betul. Yang Mhm. ya, also itu apa, Kak? Juga. Ya, Juga April atau Mei saya berkendara dengan sepeda. Itu hangat dan cantik. Saya bersama dengan meine Freundin ini pacar saya dan liburan 1 minggu dan juga mengendarai setiap hari. Olahraga adalah hobi saya. benar. Good. Nomor 3, ada yang kalian tidak tahu? Besonder itu apa ya, Bang? Besonders terkhusus. Spesial. Leipzig. Leipzig itu nama kota. Oh, Stete itu apa Stete? kota ya. Banyak jalanan. Banyak jalan. Nih, Jalanan. Stete apa? Stad apa stad? Kota. Kota. Kalau Kota. Stete, Banyak kota. Kota-kota. benar. Perkotaan. Kota-kota. Kita coba, lalu ada lagi? Ada yang tahu arti weniger? Pas? Ada yang tahu arti weniger? Weniger itu sedikit, lebih sedikit. Ayo Rufa, coba kamu translate dulu Rufa. Dari mana? Nomor 3. Dan iya tapi dan iya tapi ya Kak lupa. Apa? Yet Yet saat ini. Sekarang. saat ini dan sekarang apa itu? Tuan Dia Bambek. laki-laki. Dari Bamberg. Tuan Bambek. Ya. Dari Bamberg. Apa yang lakukan dia? Dan apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan dan kapan? Wan itu kapan? Kemudian lalu Rufa? Rufa? Halo? Oh, dia log out. Coba David, kamu David. Atau Melki deh. Melki, Mel? Ya, Coba kamu translate. ya terakhir ya, Frau ya. Nomor dry. Nomor dry belum selesai. Nomor dry ya. Oke. Sekarang. Und jetzt, ya ini ya, Frau ya. Und jetzt ein Herr aus Bamberg. Dan Anda Ibu Bamberg. Bamberg itu Tuan ya? Bamberg. Ya. Apa? Was machen Sie wann? Apa kapan Anda bekerja? Ya? Apa pekerjaan? Apa Apa pekerjaan? yang Anda lakukan? Apa yang Anda Kapan? lakukan? Ya. Ya, ya, halo, here is Gernot. Saya suka. Halo, saya Garnot dari
Iya, saya Garnot dari Barbek. Bamberg. Saya, Istri saya. Meine oh, Frau itu istri saya. istri saya, Hmm? Istri saya. oh, ya, Lalu apa? Istri saya dan saya. Raisen apa kemarin Raisen? Ada yang oke. masih ingat enggak? Sering berpergian. Genau, sering berpergian. Lalu Oke, mana tadi? Tahu ininya belum. sebentar. Istri saya dan saya sering Sering, berpergian. ya, sering Lalu berpergian. Oke, sering berpergian. hmm, Musim gugur. musim gugur. Ya, musim gugur sangat cocok untuk main front moderation. Musim gugur sangat super, maksudnya sangat menyenangkan. Sangat Lalu menyenangkan ya. lalu warm Cuaca, itu hangat cuacanya hangat dan dan Weniger tadi ada yang ingat? jumlah turis ya kan? Wah, Domestik Ya, ya. jumlah turisnya sedikit sedikit, turis. lebih Genau. sedikit, lebih sedikit. Lalu Wir reisen gern. Kami senang berpergian. kami Zeyen itu melihat Senang melihat kota yang lain. kota-kota yang lain, termasuk Andere itu lain. Lalu Aus, Inders, termasuk di Jerman. genau. Good. Lalu Oktober, pada bulan Oktober kami kami akan pergi ya ke Leipzig dan Dresden. Lalu dan di mereka bulan ke Brussel. November Ke Brussel. kami Kenan itu tahu. Kami juga Kami juga ke Paris tahu. dan Amsterdam. Good. Yang paling terakhir, Maria. Ayo Mar. Kakak, Nyonya Riz dari apa Kak? lanjut translate dulu. Nyonya Riz dari Altenwerder. Nyonya Riz dari Altenwerder. Rufan Ruf itu apa ya? sama dengan anrufen, menelpon. Oh, Nyonya Riz dari Altenwerder menelpon. Halo. Halo. Halo Nyonya Riz. Oh, halo Nyonya Riz. Halo. Saya Meine istri ya Kak? Nih, meine Jahreszeit. Tadi Jahreszeit apa? Meine. Ada yang ingat? Jahreszeit tadi apa? Jahreszeiten? Musim selama setahun. Ya, musimku. Maksudnya musim yang paling kusuka adalah Musim, halo, musim yang saya suka adalah winter. Saya spazieren gehen itu jalan santai, jalan-jalan santai. Oh, saya jalan-jalan santai dan saya Pergi. jalan ke museum. Tadi besonders apa? Besonders apa ya? Terkhusus. Museum terkhusus di winter. Di Hamburg. Hamburg adalah banyak museum. Genau. Musen itu plural.
Museum satu, Museen banyak. Lalu Banyak museum. einfach super, mudah. Mudah, super mudah, Kak. Oh, Mhm. super mudah. Draußen. Draußen itu di luar ruangan. Super mudah di luar ruangan. Dingin. Kalt apa, Kak? Kalt itu dingin. Oh, di luar ruangan dingin dan Di drinnen dalam, di dan dalam, di dalam hangat. ya. Good, betul. Ada yang mau bertanya lagi? Habt ihr noch Frage, teman-teman? Oke, dan Daniel. Siapa namanya? David, ada yang mau kamu tanyakan? Oke, kita sampai situ aja hari ini. Nanti PR teman-teman silahkan dicatat. Ini soal angka, ya. PR-nya yang 12A. PR-nya yang 12A karena saya harus masuk ke kelas berikutnya. Nanti saya kirim audionya. Jadi kalian, ini jawabannya yang di sini, jawabannya sudah ada yang di atas ini. Tugas kalian mengapai, kalian cocokkan mana yang dia sebutin. Nah, ini akan memperdengarkan audio kemampuan kalian menghitung atau angka. Ya, kalau ada yang kalian nggak tahu, teksnya itu persis, yang dia katakan itu persis seperti yang di teks ini. Ya, yang dibicarakan oleh di videonya. Bedanya apa? Kalian harus menyusun angka yang dia sebutkan. Itu PR yang pertama. Oke. Berikutnya, PR berikutnya, Aberhalo. Yang soal nomen nanti saya kirimkan. Oh, PR kedua, ya, PR kedua supaya kalian itu cepat gampang mengingat. Hafalkan semua nomen yang ada di rumah dibentuk video. Jadi direkam mukanya, dihafal ya, bukan dibaca. Misalnya das apa, das apa. Jadi kita nanti berangkat dari sini mudah untuk kebaikan teman-teman. Jadi nanti kalau kita hari berikutnya, kalian akan mudah mengikuti gramatikal yang berikutnya. Itu aja PR-nya, cuma 2. Oke? Untuk yang video, kirim aja ke WhatsApp saya pribadi. Untuk yang PR ini, dikirimkan ke ke Google Classroom. Jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Kelar ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, siapa yang menutup hari ini? Silahkan. Saya, Kak. Oke, bitte. Nanti teman-teman boleh log out ya. Saya akan masuk ke kelas berikutnya. Lanjut. Ich danke euch für heute. Ich wünsche schönen Tag noch. Wir treffen uns auf Wiedersehen, auf Wiederholen. Treffen-nya kapan? Hari apa? Wir treffen uns. Wir treffen uns Montag. Ya, Montag. Auf Wiedersehen. Auf Tschüss. Wiedersehen, auf Wiederholen. Danke, David. Sehr gut gemacht. Danke, Kak. Oke, berikutnya nanti yang nutup Catherine.